polako počnemo. Danas ćete čuti predavanje jednog istinskog naučnika čiji um radi kao priroda i koji je otkrio, a zatim i dokazao, ontologiju genetskog koda. Šta to znači? Ontologija jeste grana evropske metafizike koja se bavi bićem i njen kriterijum je postojanje. Dakle, on je otkrio nešto što se zove, po mom mišljenju, vi me molim vas ispravite, prebiotski karakter genetskog koda koji se nalazi u generičkoj matematici u osnovi, a čija glavna ekspresija je zlatni presek koji preko Mendeljejevog sistema i preko genetske šifre prelazi u genetski kod i, dakle, povezao je matematiku, hemiju i život i to preko univerzalnog koda, što je kruna rada, sa poezijom. Dakle, sa onim što je uvek bio ideal svih estetičara pitagorejske orijentacije, a to je da matematikom nekako objasne genijalnu umetnost. On je to uradio u poeziji. Evo, vidjet ćete, poezija je Njegoš, najveća klasična dela, Njegoš, Homer, Dante i Šekspir. I to je jedna matematika koja je nesporna. 2 i 2 je 4. Mislim, stari Sumeri su imali za bogove brojeve, jer su oni nepromenljivi. Kad se uradi broj, onda vi imate pravu naučnu osnovu jedne discipline. To je rekao Immanuel Kant, s kojim možda se ne slažemo u mnogo čemu, ali u ovome se moramo složiti, a to je da onoliko ima nauke u nekoj disciplini koliko ima matematike. To je suština danas, dakle, osnova ovoga predavanja, koje je, po mom mišljenju, jedno od najvažnijih otkrića, ne samo u teorijskoj biologiji, koja još uvek nije definisala šta je to život, i u genetici, nego i u matematici, jer pokazuje da je matematika u osnovi života, čak i da mu u izvesnom smislu prethodi. To je, dakle, ontologija matematičkog koda, postojanje genetskog koda u matematičkom obliku, veza, direktna veza između apstraktnog mišljenja, metafizičkog sveta. Matematika ima objekte koji nisu čulni, koji su vančulni, znači to su objekti čisto umne kategorije, takozvani noumeni, pa veza toga preko hemije i preko genetike i preko ekspresije života u poeziji, u umetnosti, poeziji kao najvišem obliku umetnosti, što je ostalo još od antičke Grčke. Čućete danas i osjetit ćete vibraciju jednog zaista velikog naučnika i velikog čoveka. Hvala vam. Dame i gospodo, koleginici i kolege, poštovani prijatelji, sad je teško izdržati ispod svih ovih reči i pohvala koje su bile, ali ja ću se potruditi da ostanem i opstanem i da budem sa vama. I zahvaljujem vam što ste došli, što ćete me slušati. Zahvaljujem na pozivu Alfa univerzitetu braća Karić u Beogradu. Zahvaljujem ovoj ekipi, profesoru Abramoviću, pa ide uz njega profesor Ćirković, pa jedna dama, to je jedna trojka, čini mi se, koja organizuje ovaj seminar. Zahvaljujem. Drago mi je da sam u prostorima univerziteta braća Karić. Ja njih znam od početka kad su krenuli, kuda su hodili. Imao sam prilike da se jedanput sretnem u dalekoj mladosti sa gospodinom Bogoljubom Karićem. Kad bismo se danas sreli, pa kad bi ga posjetio, on bi se setio tog susreta davnašnjeg od prije nekoliko decenija. I evo, tu sam sada pred vama. Kažem, hvala vama što ste došli. Znate kako, moram najprije ja da se još izvinem za ponešto ovde vama svima. Kad čovjek dođe u ove što se zovu 86 godina, znate, pa evo me bez naočara, a to u životu je bilo, a zgodna je prilika da i to kažem, pošto ću ja sada to sve pričati o čemu ovdje riječ. Ima jedna srećna okolnost, kaže, svako zlo ima svoje dobro.
čovjek bude u gimnaziji, znate. Pa ni u pomamno ime ne bih studirao prirodne nauke. Narod kaže ni u pomamno ime. Sjećam se, pa doveli nas iz Leskovca, autobus, pa kruže da pokažu to i to. Pa kad su bili studentski trg, pa vele, ovo je prirodno-matematički fakultet. A ja sam tu negdje neki 7. razred gimnazije, to bi sad bio ovaj 3. A meni kroz mozak prošla ova misao, Bože, kakvi su to ljudi koji studiraju prirodne nauke. Ja u čudu. Ako bih studirao, pa to bih studirao filozofiju, književnost, pa ako treba baš i istoriju, ali ne bih, i tako dalje. A šta se dogodilo? Onaj sljedeći razred, 8. se zvao kad vojska daje stipendiju. A ja volim da budem oficir. Konkurišem, prime me, sve je rešeno. Ja ovo pričam zbog toga što hoću da se izvinim za ove moje sada nedaće koje su veštački prišle mome organizmu. Pa taj astigmatizam, pa sada oba veštačka sočiva, pa sad se ne snalazim i u toj stvari, pa pacemaker pulsira ovako i onako. A da vam ne pričam o tim preumljenjima, zaboravljanjima, pa vas molim da sve to ima. Neću. I ovako je bilo. Kad moj džed došao iz Onije brda, srpski je brda, pa to Medveđa, pa Gornja Jablanica, pa kao dijete sam govorio taj govor i ekavski, isto Vukov. I sve škole poslije završio na ekavskom dijalektu, no kad ostarih vrati mi se onaj govor što sam govorio kao dijete, te ja više sad govorim i ekavski nego ekavski, čak miješam pa se zbog toga izvinjavam. A ovo što sam rekao za oči, i kad krenu ta vojska, pozvaše me, ali gle čudo, opet pregled. Ja idem redom i sad ta tabla, očni lekar, koji ovo staje, to je taj broj, pijem za pritisak lijekove, pa mi se suše usta, te stalno pijem vodu. Kolega Abramoviću, pomagajte, hvala. I šta je to? Kažem, to je latinicom slovo G. Nemoj ti da se šegačiš, druže pukovniče, ja tako vidim. Ali tako vidiš, izlazi napolje. Ovi idu dalje, mene niko ne zove i tu se moja vojna karijera završila. Nesrećen do neba. Da vam ne pričam, onamo sam bio čuo, kaže, bit će od jeseni prva viša škola na Kosovu, otvara se viša pedagoška škola. Dođem tamo, kaže, ima samo 2 grupe. Matematika, fizika, biologija, hemija. Ako sam neki predmet mrzeo, to je bila hemija. Ali, ajde velim, tu biologiju sam još i voleo. A srećom desilo se, nakon mjesec dana, uždi svećica, zavolih tu hemiju, pa zavolih tu biologiju, a ne ostavih se književnosti i ne ostavih se filozofije. I zato ja tu tako pred vama sada krećem. Ovako ide. Kad sam ja pre 50 godina počeo da se bavim istraživanjima prirodnih kodova, pre svega genetskim kodom i hemijskim kodom, ja sam jedini hemičar na svijetu koji periodni sistem hemijskih elementa smatra hemijskim kodom. I onamo kad sam na mome fakultetu gdje sam predavao u Nišu, 15 godina predavao, to znači prije 20 završio karijeru, 20 godina sam u penziji, kad sam tamo to, tih 20 godina i onda, evo, pobeže misao. Pobeže mi. Da, nešto sam tu htio da kažem, a sad sam zaboravio, nije važno. Izvinite, molim vas, evo, već se sve non stop se izvinjam. Da, ovako, dakle, da, jeste, to sam počeo, znači, pre 50 godina da se bavim istraživanjima prirodnih kodova i to sve. I kad sam počeo, ja sam se dvostruko začudio. Zašto sam se? Prvo sam se začudio da je genetski kod takav kakav jeste. Ali sam zaboravio to da kažem. Kad sam ja bio apsolvent na hemiji u Beogradu, u istom onom fakultetu što sam onog puta se čudio, ja sam kao apsolvent otišao na biološku grupu i zamolio, hoću da na svim godinama od 2. do kraja oslušam sve fiziološke discipline i genetiku i da uradim sve vežbe. Da ne polažem ispite, ali za sebe. Otuda sam ja i biolog. Moji radovi su više objavljeni u biološkim časopisima nego u hemijskim. Dobro, sada. A dvostruko se začudio. Kako je takav genetski kod? Pa druga je čuđenje, zašto se ljudi ne čude tome? Jer
Prva stvar, kaže, genetski kod, to su dve azbuke, po znakom navoda. Jedna je četvoroslovna, gradi DNK, RNK, od bakterije do čoveka važi za sve. A druga je azbuka aminokiselinska, ima 20 aminokiselina koje grade sve proteine od bakterije do čoveka. 4 mala molekula u svemu živom. Kaže, iz ta 4 mala molekula generišu se troslovne reči, troslovne molekulske reči, po znaku navoda reči, i daju značenje ovim aminokiselinama. Dobro, čitam, kaže AUG, adenin, uracil, guanin, kaže, kodiraju aminokiselinu metionin, ali, kaže, kodiraju i početak sinteze proteina. Pa kažem, ljudi, pa što se ne čudite? Pa ovo kad kodira aminokiselinu, to je hemija. Ali ovo kad kodira događaj, to nije hemija. Pa što ne kažete da je genetski kod jedinstvo hemije i ne hemije? Ja nemam kud. Velim, ja ću ići ovim putem. I sad mi čovjek ovdje sreo me i donese mi knjigu Geni, molekuli i jezik od prije 35 godina da mu potpišem posvetu. Možete misliti kako mi je zanadio. Evo ga, gospodin, to... Slobodan, ali? Đorov. Bravo. I donese knjigu i donese novine koje su pisane od puta. Prije 35 godina, 88. objavljena knjiga. Geni, molekuli i jezik. A ono jezik je ovaj jezik govorni. Kad je knjiga izašla, možete misliti kako su me prirodnjaci na nož dočekali. Pa kako može? Pa čekaj, jezik je proizvoljnost. Pa to je de Saussure, rodonačelnik strukturne lingvistike, dokazao. Kaže, ljudi, postoje stvari u stvarnosti, u prostoru. Postoje pojmovi za te stvari. Ali postoje oznake. To su riječi. Ali potpuno proizvoljne. Nema nikakve kauzalnosti zašto su riječi u indoevropskim jezicima ovakve, a u altajsko-uralskim onakve. Evo, čaša na srpskom, stakan na ruskom, lever na francuskom, das glas na nemačkom. Nema nikakve, nekauzalno. I sad ovaj Milo je došao, prirodni govorni jezik prikačio na molekule i gene. Sad da vam kažem, ja sam istrajavao i istrajao. Drago mi je, ovo je naslov koji je naš prijatelj, kolega Velimir Abramović. Ja jadnik dao neke male, kratke olike, a to govori samo da je on u toku sa time šta ja radim. Opet ona čaša. Hvala. I evo, ajde da pređem. Imao sam podsticaj. Apel. Sad ćete vidjeti apel. Čovjek apeluje iz 75. godine, a man ljudi, jer kao, nisam jedini. Čitam Njegoša, ima poruka tamo, rekao, pa ovo je apel Njegošev. Aha, a čitam mog Mendeljeva, jo, 3 apela. Evo 3, ajmo prvi. Idemo sljedeći slajd, znači. Evo ga. Može li, ne može? Nešto. A, ne. Preskočilo je nešto. Da, evo ga, da. Slide show pa start. Slide show. Evo ga, sad je u redu, evo ga. Slide show, ona ispod crvenog. Što piše? A, da. A jest, slide show, da bi bilo cijela, da bi bio cijel ekran, bravo. Ne, gore, desno. Evo. Gore, levo. Kolega Marijanoviću, pripomognite. A evo dama. Ajmo. To. From the beginning. Levo, from the beginning. To. Bravo, da. Paul Feyerabend, jedan od najpoznatijih filozofa nauke i filozofa prirode iz 20. veka, a taj njegov rad je 75 godine. I šta kaže? Nema ni jedne ideje, ma koliko drevne i apsurdne, koja nije hadra da poboljša naše znanje. Možda će biti potrebno da se prevaziđe šovinizam nauke koji se opire alternativama u korist status quo. Važno je zato da se alternative stave nasuprot jedna drugoj. Treba da razmatramo pogled na svet Biblije, Gilgameša, Ilijade, Eda, kao potpuno izgrađene alternativne kosmologije koje se mogu upotrebiti da modifikuju pa i zamene naučne kosmologije datog razdoblja.
Pa rekao, gle, ja nisam pogrešio, znači idem ja tim putem, zašto da ne? A evo ga Njegoš. Pa to je njegov apel. Kad je poslao svome učitelju Simi Milutinoviću u Beograd rukopis Luče Mikrokozma, pa mu uz rukopis poslao pismo i u pismu kaže: dragi Simo, evo sve neki čudni parijski fasoni, ne smije čovjek čovjeka ni za šta da utruđuje, no ja se nadam između tebe i mene, tvoga vaspitanika, su neki drugi odnosi. No evo na što se sve ovo svodi, šiljem ti moje malo djelce Luču Mikrokozma, mnome napisanu prve 4 nedjelje časnoga velikoga posta, da je daš napečatati u tamošnju divnu pečatnju. Ukrasi kakijem vignjetom lijepijem, neka bude u oktavu pečatano po 20 stihova na svakojemu obrazu. Podaj novce ako nemaš, ja ću tebe, ne kaže tebi, a ja ću tebe prvom poštom preko Trijeste poslati. I onda niti kaže šta piše, niti kako piše, niti da mu je posvetio 200 stihova. Iz čista mira pismo završava ovim rečima: mravi, pozvati na biće tvorcem, sastavljaju svoje iskustvena mravišta i pčele velikoljepne svoje palate. I ja, kako tvar umna stvoritelja, treba soglasiju opštem da podražavam. Neće biti da se njegov šali. Što on to veli? Pa veli, ja hoću da stvaram poetski univerzum koji će biti u saglasnosti sa univerzumom svetom. Ma da tako kaže, garantuje mi i moj Mendeljev. Jer on kad sve završi, objavi za narod knjižicu popularnu i u njoj ova rečenica: siguran sam da se i u dalekim nebeskim sferama odigravaju promjene koje svakodnevno gledamo pred našim očima u hemijskim reakcijama čestica. Jedan budući Njut otkriće zakoni tih promjena i premda se može pokazati da su u hemiji u nečemu drugačije, ipak su samo varijacije na opštu temu harmonije koja carstuje u prirodi. Pa oni govore isto, čoveče, pa Milo je na pravom si putu. Ajdemo onda, idemo dalje. I onda da obelodanim svijetu odmah, na početku. I moj prijatelj, profesor Đuro Koruga, ono mu se dogodilo u Arizona, Tucson, grad, i veli, ajde, napravit će oni tamo u Arizoni simpozijum, sve će pozvati. I psihologe, i lekare, neurologe, i fizičare, i sve na jedan okup, evo, i veli, ja jadnik jedva taj poster da pripremim, a Đuro će odnijeti, svaka čast, prezentovao sve i objašnjavao i tako dalje. I tu ilustraciju su bili. Idemo sa sljedeći slajd i oni to objavili, ovi sada, naravno, to je 94. godina i tu je taj moj slajd. Pa već tada sam rekao, da li postoji univerzalna svest, logika nastanka periodnog sistema hemijskih elemenata, genetskog koda i nastanka ljudske svesti, ista logika, već tada sam rekao te 94. godine. I ovdje kažem dole da ta ljudska svest na jedan specifičan način biva izražena preko remek dela, klasika književnosti, je ovdje rečeno Goethe, Šekspir, Tolstoj, Njegoš. A ja kada sve zajedno, ja sam za taj moj život, nauka velika, život mali i kratak, evo, dalo mi se 86. Da, ja govorim o njima sedmorici. Homer, Dante, Šekspir, Goethe, Puškin, Njegoš, Tolstoj, jedini sa prozom. Ja dokazujem da su oni kompoziciju i strukturu svojih dela namerno, svesno izgradili na matematici koja je u onome što oni koriste unikatna, da bi se jedinstvena, da bi se onda pokazalo da na toj istoj unikatnoj matematici su izgrađeni prirodni kodovi. Sve ovo što ovdje danas dato je objašnjenje, sve se nalazi na mome sajtu već i onda tu pokazujem. Jer čim se Đuro vratio i cijela ekipa, tu je Dejan Raković, malo prije je bio viđen, odmah istog momenta simpozijum u Beogradu. To je taj
Evropski centar za mir i razvoj pri Ujedinjenim nacijama u Beogradu postoji sve vrijeme, pa i danas. I oni organizuju, Čigoje štampa objavljuje zbornik radova, sve to moje je bilo već tu tada. I onda sljedeće godine, to je 95. 96. na srpskom jeziku. Idemo dalje. I evo samo kratko šta je tu bilo tada tamo u Arizoni, a posle u ovoj knjizi ovdje. I to se sve da skinuti i sada sa interneta. Dakle, taj logički kvadrat Aristotelov, tu odmah već kažem, i gore vidite, preuzeli od njega ovi, kako se zovu, alhemičari, a pokazujem ja da to korespondira sa 600-bitnim binarnim drvetom. 3300 godina stari Kinezi otkrili. Zato što, neka, evo, nema problema. Jer ponekad počne i da mi se vrti, malo pa se izvinjam, onda malo ovako i sednem. Ne kaže Aristotel da tu važe 2 zakona logičkog kvadrata, ali je sve nacrtao. Pa kad je napisao, evo sve, 4 elementa. I ona priča, znate, Tales prvi, pa Anaksimen, pa Anaksimandar, sve se zna. Onda dođe Empidokle, veli 4 su, ide i zemlja tu. Aristotel kaže, dobro, ali je snabdje logikom. A ja sad mogu da kažem, nije to moje, nego i čitam njih. Ja sam samo jedan mali Božji dijak, a oni su veliki, oni su korifeji, oni su sa Bogom. To kaže Njegoš, da oni jesu gore visoko i pesnici pre svih drugih. I on kaže, znači sad važe 2 zakona, biti 2 i 2, još jednom 2 i 2. Biti 1 i 3. Znači 2 su hladna, 2 su topla, 2 su vlažna, 2 su suva. A 1 i 3, pa kaže, zemlja je u centru svemira, a ovo drugo je okolo. To kaže Aristotel, pa to je drugi zakon. A na meni je samo da kažem, pa vidimo, važi svuda. I ajmo dalje, evo, ovo isto sve bilo. Evo, a to je čovjek, rodonačelnik strukturalne lingvistike, Ferdinand de Saussure, onamo u Ženevi. I kad počne da drži predavanje svojim studentima, srećom otišao ovaj u penziju što predava opštu lingvistiku, jer de Saussure predaje uporednu. A veli, ovo što ste do sada naučili iz opšte lingvistike, to skrajnite, da ne kažem da tamo neđe drugu neku korpu. Ne, ali nemojte to više, jer lingvistika je nešto drugo. I ne samo to, ona je, kaže, grana jedne opštije nauke koja ne postoji, ali po grčkoj reči semion, znak, semiologija. Zvaćemo je semiologija. A ona je Amerikanac, srećom, Charles Sanders Peirce, nazvao semiotika nezavisno. Da, dobro. I sad, on ne kaže nigde, u bilo kojem jeziku sveta moguća su samo 4 tipa glasova sa aspekta generisanja. Ako usna duplja, onda su mukli. Ako grlena duplja, onda su zvonki i još mukli nazalizovani, zvonki nazalizovani. Pa kažem, isto važe 2 i 2, 1 i 3, oba zakona. Akcenat u jezicima. Vele ovo da je naš jezik, pa taj akcenat, pa ove drugi vele za sve slovenske jezike važe. Ako mene pitate, to je idealni obrazac za akcenat za bilo koji jezik u svijetu. Sve druge su varijacije, što reče Mendeljev. Variraju. Kako je u našem ovom što Vuk izabrao ovo? 4 akcenta. 2 uzlazna, 2 silazna, 2 kratka, 2 duga. Prvi zakon logičkog kvadrata. A 1 i 3. Samo je kratkosilazni brz. Nemojte tražiti to u knjigama da piše, to vam ja kažem. Samo je kratkosilazni brz. Ajmo dalje. I ovo sam im tada pokazao. Pa to važi za genetski kod. Pa ona 4 male molekule. Na meni je bilo da postavim 2 pitanja. A zašto baš 4 i zašto baš 20? To je generalno pitanje za sve. Ali ja kao hemičar moram da postavim pitanje zašto baš ta 4 i zašto baš tih 20. I sad evo, pogledajte, molim vas, vidite, 2 jednostruka, 2 dvostruka, 2 vezana sa slabijom hemijskom vezom, 2 vezana sa jačom hemijskom vezom. Sve važi. Priroda radi opšti obrazac, generalni. Idemo dalje. 600-bitno binarno drvo. Pa to 600-bitno koje, izvinite na izrazu, Kinezi ćeraju već 3.500 godina. Ne neko drugo, no samo to 600-bitno. A od njih preuzme Leibniz i 1703. godine objavi u analima Francuske akademije nauka
na francuskom objavi 1803. godine i dadne novu aritmetiku na binarnom brojnom sistemu, ali samo na 600-bitnom binarnom drvetu, samo na njemu, ne na nekom drugom. A to 600-bitno, evo ga u genetskom kodu. Kad nađete, moji su radovi naravno objavljeni sa izvinjenjem u vrhunskim svjetskim časopisima. Ja sam onda morao bitku da vodim. Sve je objavljeno. Dobro, evo dalje idemo na tome. Evo ga binarno drvo koje sam ja objavio. Naravno, tada nije bilo snabdeveno ovim crtežima. Ali gledajte, tu po sredini, tu taj put, ja to zovem put najveće promjene. Zašto? Pa tu u svakoj tački se smenjuju nula jedinica. Srećom, fizičari su otkrili. Postoji fizika determinističkog haosa. Farijevo drvo. I to Farijevo drvo ono raspravlja od 0 do 1 brojeve, racionalne brojeve. I gle čuda, sve su razlomci, jel da? Ali tu gdje je taj put najveće promjene, kad je Farijevo drvo u pitanju, to fizičari zovu zlatni put. Zašto? Zato što samo tu u brojocu, gledate brojac redom ili menilac, smenjuju se članovi niza, Fibonaccijevog niza, a jedini je Fibonaccijev niz koji drži vezu sa zlatnim presekom. I to je to, jedno i drugo ide zajedno. Naravno, može se čitati svih 6, onda je to 64 te riječi. Ja pokažem kako je to veza sa kineskim drvetom, evo ovdje. Ali se može čitati 3 i 3, vidite onu ogledalnu simetriju. Evo, znači, evo, može se čitati kao 101, to je broj 5, 010, to je broj 2. Eno ga tamo 2 s one lijeve strane, evo ga desne. Je li ogledalna simetrija? Jeste. Ali vidite, ovamo je plave boje, to je 0, ovamo je crvene. Nije, valjda Milo je da ti govoriš da staneš ispred ogledala, ako si ispred ogledala jedinica, onamo ogledalo je 0. Pa kao ne znam ja to. Srećom postoji Paul Dirac. Pretpostavio da postoje pozitroni, a neko drugi eksperimentalno ih otkri. A on kad dobi Nobelovu nagradu za ideju, održa besedu i u toj njegovoj besedi, sad ćete naći, on kaže to odnos pozitrona i elektrona, to vam je odnos lika i ogledalne slike. Tako mene on spasi, znači ogledalo može da ide 0 jedinica. Evo pogledajte, dobro, ali molim lepo, ali u osnovi toga je taj geometrijski niz. Dakle, to je geometrijska, ne kaže se proporcija, nego se kaže geometrijska... Relacija. Ne. Geometrijska... Progresija. Mislim da je tako. Mozak mi stao. Dobro. Ovo je aritmetičko, kad se 1, 2, 3, 4, tako dalje, razlika je ista. Ovdje je ovo geometrijska progresija sa količnikom 2, je li tako? Jedna grana je sve zajedno, pa 2 grane, pa 4 grane, pa 8 grana, 16. Uskoro ću pokazati, na istom i toj geometrijskoj progresiji radi Homer. Nemoj da mi neko kaže da je bilo ono skupljanje pesama, pa nije Homer jedna ličnost. Srećom, onaj Gleston, što ga je Pašić često citirao, što je bio toliko godina premijer u Britaniji. Gle čudo, napisao 4 toma o Homeru i homerskom delu. Kaže, nemojte se igrati ljudi. Pa to je bio jedan to što je stvorio Ilijadu i Odiseji. Znate, na istom tom će biti. A zlatni presek, morao sam da izračunam od 0 do 63 na tom 600-bitnom binarnom drvetu. Priroda je izabrala to kinesko, ili su Kinezi pročitali. Samo to. I oni kažu yin i yang. Yin tama, yang svetlo, stariji yin, mlađi, pa stariji yang, 4. Jel 4 molekule jeste? A šta je u osnovi? Pa 4, da, 4. Samo ako je azbuka četvoroslovna, pa se iz nje generišu troslovne reči. Onda je koren reči 2, a na početku je jedno slovo. I samo tada važe 2 principa Mendeljeva, koje je on kasnije otkrio, a priroda ih ranije dala. Princip kontinuiteta i princip minimuma promjene. Nemojte mi reći za azbuku sa 5. Onda se ne zna da li je koren 2 ili koren 3. Samo ova jedna igra. Idemo dalje. Odredio sam zlatni presek, rekoh. Pa otkud bi mi bila ideja
da odredim zlatni presek binarnog drveta genetskog koda, da nisam prethodno saznao da je Njegošev strukturu luče mikrokozma napravio u zlatnom preseku. Ne bih se setio. Ali ako je to Njegoš uradio, daj da vidim ja kako je ovamo. Još veli soglasje opšte. Dobro. I evo, lučna mikrokozma. Meni je drago, naravno, da ovi koji su objavili celokupna Njegoševa dela, da su pomno uradili sve i da precizno, i koliko stihova i sve. Ništa, oni idu u drugi džep. Sad ću ovdje da... Ovdje je gospodin Miro Damjanović. Gospodin Miro Damjanović, knjigu da dobijem. Ma neka što ja objavih onu knjigu Geni, molekuli, jezik, nego 2000. godine objavih onda knjigu, pošto pređo smo na Njegoša. Njegošev viskonski logos. Jer trebalo je da ja odgovorim na ono pitanje. Znači, 88. knjiga Geni, molekuli, jezik. A već sljedeće, 89. časopis Književnost, jedan u to vreme najpoznatijih književnih časopisa u ondašnjoj Jugoslaviji, objavi moj članak o Njegošu i Njegoševom delu sa naslovom Njegoševa harmonija reči i brojeva. I pod naslovom Topološki model genetskog koda, ključ za tumačenje Njegoševog tela. Srećom, književnici i poslenici književnosti nisu me na nož dočekali, nego su odmah redakcija, časopisi, kulturno-prosvetna zajednica organizovali okrugli sto, pa to sve i tako dalje. Par godina kasnije pojavi se dvotomno moje delo, Njegošev viskonski logos, predgovor ovdje dr. Draško Ređeb, glavni diskutant na onom okruglom stolu, veli, Milo, ja to imam, ako hoćeš nek ide predgovor toj knjizi, eto. A gle čuda, prije pola godine zazvoni telefon, javlja se, pa tog čovjeka sam bio samo jednom sreo tada u životu, gospodin Miro Damjanović, izdavač. I veli, profesor, mi bismo sada objavili sve 3 vaše knjige. Evo, pojavila se prošle godine u decembru. Posle 23 godine se pojavila Njegošev viskonski logos. I onda ja sada, a u pravo vreme se pojavila, jer više od 2008. godine nisam ja sam sa priključivanjem govornog jezika molekulima i genima, jer srećom, ono što je de Saussure pretpostavio da je semiologija, onda je naravno bilo pitanje da li postoji biološka semiologija. Ja sam sve vreme imao od tada hipotezu da. Ali tek 2008. godine Springer u Nemačkoj pokrene časopis Biološka semiologija, glavni urednik Marcello Barbieri. I sad ono što sam se ja čudio, sad on objasni o čemu se radi. Čudio sam se zašto ovi ljudi ne vide da je genetski kod jedinstven. Odmah kaže 2008. pa koju godinu kasnije Barbieri. Istina je da je savremena biološka nauka preuzela genetski kod, ali ne budimo naivni. Ona je preuzela samo naziv i ono što kolega Abramović na početku reče. Ali ona shvata, tekuća nauka, da je genetski kod jedan metaforički entitet, a ne shvata da je genetski kod realni, ontološki entitet. Ono što jeste, što postoji kao realnost. I molim vas, kad sam ja prije 5 godina, znači, otišao sam u penziju prije 21 godinu i naravno bio sam svjestan toga tada da ne mogu se više nositi čak ni onom tehnikom slanja članaka i objavljivanja, a jesu mi do tada bili objavili sigurno ovo i binarno drvo i sve, časopis Biosystem, biološki Elzevirovi časopisi. Onda 2004. Harmonic Structure of Genetic Code, harmonijska struktura genetskog koda, časopis Journal of Theoretical Biology i tako dalje, sve to. A onda od tada ne, nego znam da postoje takozvani preprint portali, pa sam tamo slao. Ali pre 5 godina vidim ja da na internetu, gle čuda, pojavio se ne samo što ide periodni sistem, kaže periodni sistem izotopa. Otkud im sad ova ideja? Kad oni otkrili nova svojstva hemijskih elemenata s aspekta izotopa,
Ja kad pogledam, rekao, pa čoveče, pa ovo se, a vidi se, jesu činjenice, rezultati, ali ne vidi se šta je smisao. Te ja potegnem moje tablice. Znači ja sam 91. godine, izvinjam se što čas sedim, čas stojim. 91. godine na mome fakultetu u Nišu, prirodno-matematičkom, na kome sam tih zadnjih 15 godina predavao, objavim u zborniku 3 tablice periodnog sistema, sve 3 na tragu Mendeljeva. I tada već kažem hemijski kod, tu tada kažem. Dobro. I onda šta? I ove godine, 2018. znači prije 5 godina, sad je već 6. dobro, časopis Polihedron, pošaljem ja teorijskom časopisu, jedinom koji bi eventualno to. Ali ne daj Bože, pa to je Planck rekao na početku. Planck je 900. godine krenula ideja sa kvantnom fizikom, ali pored ostalog je rekao, slično ovom Barbieriju, ljudi nemojte biti naivni, nemojte očekivati da će vas vaši oponenti razumjeti za vašeg života. Samo kad dođe nova generacija, eventualno i tako dalje. I sad šta se desilo? I ja pošaljem tom teorijskom časopisu koji jedini eventualno bi objavio o periodnom sistemu nešto. Da ne pričam. Ako bi on to objavio, moja šta je on radio? Neću to. Ali pošaljem eksperimentalnom časopisu. Polihedron ima 3 glavna urednika. Jedan je za 2 Amerike, drugi je za Europu. U to vrijeme je bila dama, ona mu u Bazelu, hemičarka, za Europu. A onaj treći je sedio u Australiji i on je za Australiju i za ostatak sveta. Ja naravno iz učitivosti, pa u Europi sam valjda, pa pošaljem članak Europi, znači u Bazel. I sad pošaljete članak i vrlo brzo dobijete odgovor da ćemo na recenziranje i tako dalje. Kad ja pismo dobijem iz Australije, ja shvatim da se ova moja koleginica, glavna urednica, verovatno oglasila nekompetentnom i poslala smo mlađem kolegi u Australiju. Dobro, taj postupak traje, da vam ne pričam, nekoliko mjeseci, ali bez mojih tablica se ne mogu objasniti ti novi rezultati. To ja vidim i hvala Bogu da su vidjeli u toku recenzentnog postupka. Na kraju ja dobijem recenziju. Autor ne smije da zna ko je recenzent. A recenzija počinje ovom rečenicom. U svome, veli taj, ne znam koji je, u svome profesionalnom životu napisao sam preko 5000 recenzija. Mislim da je ovo najteži slučaj. Ja ovo kažem zbog toga što je moja recenzija pozitivna, ali molim glavnog urednika neka uključi druge recenzente. Možda ja u nečemu grešim. Ono što ja osjećam to je da će biti od koristi i za hemičare i filozofe i objavljeno. Ali molim vas da biste me razumjeli koji je to problem. Eto, tu je i taj časopis biološko, sad mi je lakši život. Onamo u časopisu isto Elzevira, ali biološkom, biosystem, biološki sistemi, znači ovo je objavljen krajem avgusta, a ovaj prvi časopis biološki sistemi objavi moj članak u septembru. Ono je bilo krajem oktobra, ovo je u septembru. Naslov je Decipher of Genetic Code. Šifra genetskog koda. Svih 50 i više godina istraživanja genetskog koda u nauci se smatra da su pojmovi genetski kod i genetska šifra sinonimi. Pa nisu, gospodo, napisao sam tamo, nisu. Da bi se razumeo genetski kod, mora se razumeti šta je kod, šta je šifra koda, šta je ključ šifre. A tu je i semiologija. A udenuo sam tu i desosira, i semantiku, i semiologiju, sve, i tako dalje. I evo Njegoša, znači šta otkrijem? 6 pesama Luče mikrokozma, treba vidjeti da su to 3 para pesama. I kad otkrijete da su to 3 para pesama, teško je verovati da je moguće da je Njegoš računao, naročito da je brojao koliko stihova. Pogotovo kad pogledate original, nigde sa strane nema da je napisano koliko stihova. Ali vas molim, svi znaju to, da su ovi koje sam pomenuo, Homer, Dante, Šekspir, Goethe, Puškin, geniji, svi znaju. Ali molim vas,
ima još nešto da oni jesu. Mi znamo da ima jedna delatnost ljudska u kojoj može da se pojavi neko za koga kažemo da je velemajstor. Ovi su imali i tu sposobnost. Šta još? Pa ovih nekih proteklih godina gledali smo emisije na televiziji, kaže, pokaži šta znaš. Pa ovaj mali šta sve zna, pa ga pitaju, 2099. u koji dan će biti Nova godina? On 3 sekunde kaže, bit će u petak. Ovaj pogleda, stvarno pogleda. Kompjuter u glavi su oni imali. Sve izračunato. Znači, a gospodinu Miru Damjanoviću, mom novom izdavaču, zahvalan ja što sve to tako ide, zamolio sam ga, eto i njega sam utruđivao kao što je njega utruđivao svog učitelja. Kažem, molim vas, hajdemo zajedno da pogledamo knjigu Lažni car Šćepan Mali, koliko ima stihova. 5 činova. Je li u cifru tako kako sam ovdje napisao? Jeste, tako je. A je li za Luču tako? Tako je, evo. Kad se to uzme, idu zajedno prvo i četvrto, drugo i peto, treće i šesto, sve Fibonaccijev niz, odigrao je Njegoš, odigrao je Fibonaccijev niz 2, 3, 5, 8, 13. To je ono, šta je Fibonaccijev niz? Najkraće je, imate niz prirodnih brojeva, pa uvedete pravilo 2 posljednja sabrati i rezultat pripisati. Pa uzmite najmanji mogući niz, 0 i 1. Saberemo 0 plus 1 je 1. Pripišemo rezultat. 1 i 1, 2. Pripišemo. 1 i 2, 3. 2 i 3, 5. Gospodo, pa što ne vidite da je to genetički niz? Ovaj sledbenik ima u sebi prethodnika, ćerka nosi u sebi majku. Pa to je genetika. Zato je to tako. A oni vidjeli, jer oni gledaju, oni su imali širinu, nema eksperata, nema specijalizacija, imaju ceo kosmos na raspolaganju, od Homera pa dalje sve vide, čovječe vide, ovi stvorovi liči, jedno na drugo liči, ćerka na majku, sve se da vidjeti i tako dalje. Ali, pa nije to valjda samo da bude igra brojeva, nego je onako kako je Aristotel rekao, da mora biti jedinstvo forme i suštine. Znači, ne može se sadržaj razumeti ako se ne razume ova forma. Tek se onda može razumeti Luča ako ovo otkrijemo. Pa kako to? Hajdemo, pevanje prvo i četvrto. U prvoj pesmi, u prvom pevanju pesnikov duh diže se put nebesa, ide ka Božijem prestolu, sve lepote i divote ovoga sveta. A u četvrtoj pesmi sve se kreće žestokim korakom ka najtežoj mogućoj borbi, ka borbi sa satanom. 2 i 5. U drugoj pesmi stiglo se do Božijeg prestola, divote i lepote pred nama, pred očima. A u 5. pesmi stiglo se do žestoke borbe, do borbe sa satanom. 3. i 6. U 3. pesmi nagoveštaj borbe. On je bunu zažeć naumio. Satana je bunu zažeć naumio. A 6. pesma počinje stihom po pobjedi strašnoj nad satanom. Ako se ovo ne razume, onda se ne može razumeti sadržaj Luče mikrokozma. Ajde da vidimo dalje. Sad gledajte, molim vas, a šta je poenta? Velikani. Pa kad je Goethe pisao Fausta, pa imalo je, neko je već bio napisao roman sa naslovom Faust. Bilo je napisano. Pa kažu li svi analitičari književnosti da Šekspir sve što je uradio je na temama koje su već bile eksploatisane u književnosti? Je li? Jest. Pa oni rade ono što je video Njut za naučnike, rekao je svi smo mi izrasli na ramenima divova, na ramenima prethodnih. Oni nastavljaju dalje i klasici književnosti su tako radili, da ramenima divova, i sada Njegoš vidi da treba da usaglasi sebe sa Homerom i treba da usaglasi sebe sa Danteom pre svega. Ima 17 godina, mladić. Pročitali testament i obukli mu vladičansku odoru. 17 godina. I sad ga požuruju.
za Rusiju, da što pre ga zavladiče. A Njegoš veli, a kako ću ja ovako nenaučen otići u Rusiju? A konačno nema kud, 3 godine kasnije, 20 godina, ode. A sad ne pričamo dalje. Usput sretne Vuka Karadžića u Beču, eno ga iz Beča, 4 mjeseca ostao. Piše pismo, izvinjava se, kaže, zanio sam se ovim ljepotama, pa ovi prostori, širine i tako dalje. I pored ostalog, čitam Ilijadu Gnedićem prevedenu sa 20 godina. A je li istina da je Njegoš preveo i prvo pevanje Ilijade? Jeste. Pa treba biti divota čitati prevod Miloša Đurića u isto vrijeme i Njegoša. Pa najbolje jedno i drugo. A Njegošolog 19. veka i 20. veka Kastrapeli piše članak. Jesmo bili predsjedni? Koliko ima vremena još? Samo vi uzmite svo vreme sveta. Stijepo Kastrapeli piše članak. Da li je Rade Tomov zajedno sa Simom Milutinovićem izučavao božanstvenu komediju i daje dokaze da jeste. Evo, molim vas, teško je verovati, ovo ću sad reći. Upozoravam, teško je. Hoću da pokažem kako je Homer izabrao broj stihova za Ilijadu i Odiseju. To hoću da pokažem. Bavi se odnosom trodimenzionalnog prostora i četvorodimenzionalnog prostora. Jesmo li vidjeli put najveće promjene na 600-bitnom binarnom drvetu? Jesmo. Jesmo vidjeli da se može pročitati kao 5 i 2? Jesmo. Pa ako se pročitaju 3 cifre, onda su to familije, 8 familija. Ako svih 6, onda je to 64 riječi. I kažu ovako, dobro, to je to, evo ga na početku. Prepolovio na pola. Ono je 5, ovo je 2. To je trodimenzionalnost. A kako je u četvorodimenzionalnom? U četvorodimenzionalnom to moraju biti brojevi 6 i 9. Ono ga ispod 5 je 9. O čemu se radi? Kad je kocka u pitanju, na sredini je, kad je trodimenzionalni prostor, znači na sredini je 3 i 4. Pa dalje. Kad je četvorodimenzionalna, na sredini je 7 i 8. A do 3 i 4 su susedi 2 i 5. A kad je ova hiperkocka, na sredini 7 i 8, susedi su 6 i 9. Evo ih. Je li tako? Jeste. I veli sad Homer. Priroda, stvarnost radi tako da umnoži unutrašnji prostor. Znači, prostor nule, to je prostor praznine. Da umnožimo taj prostor 2 puta, to će onda biti 2 nule i to je četvorodimenzionalnost. Ovdje je da umnožimo tu jednu jedinicu, 2 jedinice. To je tako. To je četvorodimenzionalni prostor. Dobro. A što ne bih ja, Homer, isto sa tim brojem 2 umnožio spoljašnji prostor? Eno. Pa on sad umnoži one jedinice tamo, ovdje umnoži, evo ovdje dole. A što ne bih napravio ogledalo, ali da se sa obje strane ogleda? A time i da spučim početak i kraj. Da spučim početak, eno ova početna ova, evo ogledalo sve. Samo 3 petice, 3 puta 5, 15. Pa to je sljedeće binarno drvo ako se radi po časovniku 9, po modulu 9, ako zaista igra dekadni brojevni sistem. Pa značina zlatnog preseka mora preko korena iz 5, između ostaloga. 5 je polovina skale dekadnog sistema i tako dalje. Pa izabraću tako, tamo gdje je jedinica, izabraću, pa iz onog niza, iz geometrijske progresije sa količnikom 2. Isto što su Kinezi radili. Ne moraju oni biti u kontaktu putem mobilnog i ostalo. Evo, izabrati, evo, 2 izabere broja, 1 i 2 izabere, 4 ne izabere, izabere 16,2 i tako redom.
Koliko je to? 27.803. E pa molim, a nemojte me pitati šta sam morao i da dođem do originala da proverim koliko ima tačno stihova. Jer ako uzmete prevode ovdje na srpskom, pogrešno je. I na drugim jezicima mora original. Toliko ima stihova. A šta je original? Koji je? Ja sam imao na grčkom Ilijadu, sada oni su vjerojatno sa originala, ja sam samo provjerio, pasuje. To je meni bilo dovoljno da sam imao na grčkom, je li tako? Imao sam. Kao što sam za Homerovo, za Danteovo delo morao imati na italijanskom. Evo mi ga svedok, jesam li donio sve 3 knjige na italijanskom, jesmo li to provjerili? Jesmo. Tako sam morao raditi. Nijesam donio, dobro. Molim, evo me. Ali da bude stvar do kraja. Njegoš je dešifrovao Homera. Homer izabrao tako što je izabrao. Tamo gdje su nule nije izabrao. A Njegoš veli, dragi moj, tamo gdje ti nisi izabrao, ja ću izabrati. I Njegoš izabere to što nije Homer izabrao i napravi strukturu gorskog vijenca. Strukturu i kompoziciju. U cifru tačno. To potonje cifre. Tačno sve. Gledajte. I sada ima 27.803, a kod Njegoša kvantiteti, svi koji su potrebni, vidjet ćete koji su potrebni, mora biti 4.964 zajedno, to je toliko. Njegoš i Homer zajedno, kad se napiše, to je broj u oktalnom sistemu sa 5 sedmica. A mi, đaci hemije, u ono vrijeme velimo svi hemijski elementi kada ne reaguju, 8 mora biti u potonjem. Tada kad namiri 8 elektrona, nema reaktivnosti, mora... A ovdje 7, dobro, ništa. Ali mora ravnoteža. Ajmo dalje. To je to isto. To je to isto, samo sad vertikalno napisano. Gledajte, 2 izabrati, 1 ne izabrati, 2 izabrati, 1 ne izabrati. Ali sam zahvalan pravim poslenicima književnosti koji su, gle čuda, se bavili time kako izgleda struktura Ilijade s aspekta događanja i događaja. Pa vele, napisano, kaže, jedan dan pun događaja, jedan dan bez događaja, pardon, evo, pa 9 punih događaja, evo tako redom, 12 dana, izvinjam se. Tamo gdje nema, tamo je interesantno, tamo gdje je nulto stanje, izabrano kod Homera tamo ova prva 2 broja, nema događaja. Pa ovaj što nije izabrao ima događaja. Pa 2 što je izabrao nema događaja. Pa tamo gdje nije izabrao ima događaja. Jel' tako? Ajde pročitamo sljedeći slajd. Evo, citirao sam. Knjiga je napisana, što bi danas rekli, sljedeći slajd, na hrvatskom jeziku. Evo ga čovjek, imam ju u kući, Zdeslav Dukat, Homersko pitanje, evo, i veli čovjek. Ja sada čitam. U kronološkom smislu čitav se ep može promatrati kao niz zbivanja kojima središnju os čini poslanstvo Ahileju. Ide poslanstvo da ga moli da stupi u borbu. Radnja u svakoj i tako dalje. I sada opisuje. Jedan dan pun događaja, 12 dana bez radnje, 3 dana punih događaja, sve simetrično u odnosu na poslanstvo. Ogledalna simetrija, također on ne kaže ogledalna simetrija, pogledajte. I gle čuda, sve ono što sam ja našao, da je Homer našao, sve se slaže u potpunosti, jel tako? Ajmo dalje. Evo, to je to Njegoš uradio. Teško je verovati. Ja sam htio da donesem rukopis Gorskog vijenca, ne dade mi se. Ali gospodin je, Miro Damjanović, video, Njegoš napisao, 40 godina posle Njegoševe smrti, nađen je u Bečkoj biblioteci, hvala vam, odlično, baš vam hvala, rukopis Gorskog vijenca, nađen rukopis Gorskog vijenca, 33 stranice. To je znači 17 listova, ali to je u A3 formatu, kao 2 ova A4. A što će mu to?
Pokazao sam ljudima, svaka parna stranica napisana zgusnutom, svaka neparna napisana proređeno. A moj Mendeljev stalno kaže, čotnije, nije čotnije, čotnije. Stalno insistira koji su parni, koji su neparni. A štampana verzija, Njegoš onamo štampana početkom februara 1847. A on već onamo u septembru krene u Trst da nabavlja žito za Crnogorce, što bi se reklo, za svoj narod, pa odande iz Trste i ostane 4 mjeseca u Beču. Pod njegovim okom se štampa Gorski vijenac. Pa njegov sekretar, pomozite mi, Milorad Medaković, a prvi je bio prije njega Milaković. To je isti onaj Medaković koji također u svojoj knjizi Njegošu piše i ove rečenice, reći ću prije ovije što sam namjerio. Vladika ne zna vaše gramatike i proizvađanje sloga, pa bi dava ili Milakoviću ili meni da stavljamo nužne znake gdje treba. A kad je bilo štampanje, on kaže, Vladika sam držaše drugo popravljanje i potonje pregledanje. Sam. Da stavimo to tu neđe. Hvala. I nećete verovati. Znači, i sad misle, one ostati, tu ima samo do 1528 stihova. 2819 stihova Gorskih vijenaca, tu nađeno 1000. Ali ljudi, pa ta stranica, 17 listova, pa 34. stranica nema stihova. Prazna. Ima napisano ono izviskra, Arhibadnji dan, kako li će dati naslov Gorskom vijencu, pita. Znači, Njegoš pravi trodimni prolaz. On mora da ima štampanu verziju i rukopisnu verziju i zajedno daju to. Je li istina da je Vuka Vrčevića, koji je također napisao knjigu Njegošu, angažovao mjesec dana, sedi u onome manastiru Majine da prepiše Slobodijadu. Pa posle taj prepis šalje u Rusiju i moli cara Nikolaja I. da dozvoli da bude posveta njegovom sinu, prestonasljedniku Aleksandru II. To tako, ali Njegoš hoće da ima dva puta i Slobodijadu, kao što hoće da ima dva. I sad gledajte, Gorski vijenac, štampana verzija, rukopisna, mora, toliko stihova, toliko scena, toliko štampanih stranica, toliko rukopisnih stranica, u cifru, to. Gdje god da se promijeni za jednu stranicu manje, za jedan stih manje, sve pada u vodu. I onda smo dobili onih 5 sedmica, ujedno Homer i Njegoš. Idemo dalje. Ali gledajte šta je uradio. Ovaj čovjek, Roman Jakobson, veliki lingvist i veliki teoretičar književnosti, kaže, ljudi, ako pesma i nema strofe, morate je podeliti na 4 strofe, pa da analizirate 2 prve, 2 druge, 2 neparne, 2 parne. A tako uradio Homer. 24 pevanja Ilijada, 24 pevanja Odiseja. Pa uradi ono što radi Pitagora. Pitagora kaže tetraktis, pa napisali 4 tačke, pa koliko ima razmaka. Ovaj heksaktis, evo vidite. I sad, ajde saberite koliko ima stihova u tih 12, pa u tih 12, pa koliko ima Ilijada, pa koliko ima Odiseja i opet sve morate da provjerite. Ovo što su razlike, toliko oduzmite, 1.740.000. Kako to da su ovih 5 Amerikanaca 89. godine objavili članak u časopisu Biosystem? Evo to što pišu. Broj svih distribucija u skupu od 64 kodona, u 64 molekulske reči u genetskom kodu, iznosi 1.704.630. Ali dozvolite da ona druga ekipa tamo radi. Ne, niste u pravu, nego ovoliko. Koliko istraživača, toliko rješenja. To isto važi za polarnost molekula, za esencijalnost aminokiselina. Aman ljudi, kažem, čekajte, nađite koji... Kad su mene kritikovali, pa on ne radi eksperimentalno. Pa za mene rade najbolje laboratorije sveta. Ja samo treba da procjenim ko je najbolje uradio. I za polarnost, i za esencijalnost. Pa ovi ljudi su, pa njima su svedoci Homer i Njegoš.
Sad ćete vidjeti kako Njegoš svedoči. Evo kako je posvjedočio. Znači, kad Homer to uradi, to mora biti 1.746.30. A i na jednom mjestu neka bude promjena, pada sve u vodu. A kako je Njegoš uradio? Izvolite, evo, sljedeći slajd. Tako je uradio. Ovo svi su prepoznali da je triptih kod Njegoša, lučna mikrokozma, gorski vijenac, lažni. Da, to je drugi triptih, ima prvi. A prvi je to, Glas Kamenštaka, Svobodijada, Ogledalo srpsko. Za Ogledalo srpsko uzeo je pesme od Vuka, ali sve je podvrgao računici i sada je to spev koji sve zajedno čini celinu. Pogledajte koliko. Tako mora biti. 3 kvantiteta ima, 3 kvantiteta i onda će biti na kraju puta 3. Homer je 5 puta birao tamo one brojeve, a Njegoš uzme 5 jedinica, na kraju oduzme 5 jedinica. Koliko je dobio? Toliko. Glas Kamenštaka. Kad je krenuo za Rusiju, onda sa 20 godina, napisao Glas Kamenštaka. Toliko Glas Kamenštaka, 1546 stihova. U toj pesmi jednoj opisani svi bojevi protiv Turaka, Mletaka, Francuza od 1711. do 1813. godine. A i u Svobodijadi, u tih 10 pesama, isti ti bojevi. Pa zato se mislilo da je Njegoš se predomislio, pa ne, nije, nego isto što narod pravi pesmu, isto to samo malo drugčije. Mora biti sada 6668 stihova i tako dalje. I eto, to je taj rezultat kod Dante, kod Njegoša. Oni svedoče jedno drugome. Ja govorim o tome da ova trojica stvaralaca, Njegoš, Dante i Homer, imaju naučni rezultat koji može, kako je rekao na početku Paul Feyerabend, da pomognu da se razreše dileme u postojećoj prirodnoj nauci koja se bavi prirodnim kodom. Idemo dalje. Evo sada ono što sam rekao, koliko ima stihova u Šćepanu Malom. A da vam kažem, ja sada više ne znam šta sam prije otkrio. Da li sam ja ovaj zakon otkrio u matematici? To je jedini mogući matematički, aritmetički, logički kvadrat. Nemate nigde drugdje, samo tu da broj 12 i njegova ogledalna slika 21 rade to u 3 koraka, broj 13 i 31 u 3 koraka, broj 14 u 2 koraka. A Njegoš izabrao toliko stihova kako tamo gledamo u cifru, to smo zajedno provjerili, toliko. I sada, šta sam ja tu? Kažem, čovječe, pa ovaj meni sve mi diktira, sve gotovo. Ja sam se godinama, ja sam znao da mora biti, da je Mendeljev imao pred sobom periodni sistem brojeva da bi video da postoji periodni sistem hemijski. Ali sam ja mislio da mora da ide do broja 9, jer je zadnja cifra 9. A Njegoš mi kaže, ne, nije, nego 11. A meni je bilo sve ovdje vidljivo. On meni kaže, čoveče, mora postojati periodni sistem brojeva. Ide 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 9, 1, 0, 1, 1. Pa kako? Pa kad onda vratiš ovu 12-icu da bude ispod 0, 1, bit će ti kao kod Mendeljeva. Obe se cifre menjaju za 1, 1. Imaš u hemiji periodni sistem, iduće s leva na desno, menja se za jedinicu, od ozdo na niže menja se za jedan sloj elektronski. A i ovdje se menja, bit će ti 1, 1, 2, 2, 3, 3. Vidim ja da on meni to kaže, 1, 1, i zakopča ga. I Homer zakopčavao, početak i kraj. Jedinica i 22, da se... I ovo gledajte, 12, 13, 14. Toliko ima stihova. To je... I ne samo to, gađa ono 6-bitno binarno drvo kinesko, gađa. Jel ima 4 puta 16, 64? Jeli, jeste. Sve ujedno. Dobro. Ajdemo onda. Zakopčao i Mendeljev, evo. I on zakopčao. Bakar, srebro i zlato su u prvoj grupi, a Mendeljev ih napiše i ovdje, još ih stavi u zagradi, aman ljudi, nemojte se prevariti da mislite da sam ja njih stavio u 8. grupu. Pa nije, nego sam zakopčao početak i kraj, u prirodi je sve ciklično. A ipak bili su neki koji se prevedi, kaže, Mendeljev stavi ova 3 elementa u 8. grupu, pa nije 8. Ajmo dalje. Kad sam ja to od Njegoša naučio, što mi je pokazao, ja velim pa onda ajde, uzmi tu posljednju kolonu
1, 0, a tu je neđe 0, 0. Evo je. Malo prije, dobro, ne. Ali Njegoš veli čoveče, pošto sam ja gore stavio na kraju 2, 2, postoji logički trougao. Ne piše u knjigama piše da postoji logički kvadrat. Ali postoji logički, nulti logički trougao. Pa evo, ja Njegoš stavljam ti ogledalo, vidio si, stavi ogledalo, ja stavim ogledalo. Eno, vidite, 0, 1. Pa valjda se superponira ispred ogledala i ogledalu, pa je sada 0, 0, 1, 1, 2, d, pa ona dvojka i ona petica, evo ih ovde. Neće biti, ali proveri, Miloje, zato što tako radi Njegoš, Homer i svi tako rade. Proveri. Ja proverim, pa da dodam. 0 i 2 su 0, 2. A je li ovo onih 20 aminokiselina što grade? Jeste. Pa koliko ima atoma? Pa ima ogledalna slika. Je li u cifru? U cifru. A šta je to? Pa im ja pošaljem članak. Novi tip ogledalne simetrije u skupu proteinskih aminokiselina. Jer u nauci se zna da tih 20 aminokiselina, ona jedna ne može, ali ovih 19 može. Znači, ajmo da kažemo, glicin je najjednostavnija, pustimo nju, ali alanin. Na sredini atom ugljenika i onda se vežu 4 funkcionalne grupe, moraju biti sve 4 različite i onda postoji takozvana ogledalna simetrija i ima 20, znači ima 20 amino, ali najbolje da kažemo 19. 19 levih i 19 desnih. U čemu je razlika? Samo je razlika u tome što kod ovih je recimo aminogrupa i hidroksilna grupa. Ako je kod ovih hidroksilna grupa na desnoj strani, kod ovih je na levoj. I sva svojstva hemijska i fizička su ista, jedino ravan polarizovane svetlosti ove leve okreću na levo, a ove desne na desno. Ali kako to da je priroda za izgradnju genetskog koda izabrala samo leve aminokiseline? A kako to da je izabrala samo desne šećere? A evo, kažem, pogledajte. Ali kako sam ja to dobio? Pa ja sam ove, vidite, 4, morao da dobijem nekom logikom koja je i logika i hemija. Evo, pokazat ću na sljedećim. Evo, pogledajte. Znači, ja sam se pitao da li je moguće meni, hemičaru, ipak sam to u osnovi, u glavnome. Ako jesi, onda moraš pokazati. Uzmi najjednostavniju aminokiselinu i pokaži kako se ređaju po hemijskoj sličnosti. Koja je sljedeća? Pa koja je sljedeća? Ali mora biti da budu u 2 kolone. Evo, u 2 kolone, ovih 10. Šta smo radio? Ordinal number, redni broj. Broj atoma, broj protona, pa neće valjda biti babe i žabe da se sabiraju. Pa ako se postavi pitanje živih bića, možda i hoće. Mendeljev umro 907. 911. otkriveno da je atom složen. I sad kreću nove tablice periodnog sistema. Prvo što je urađeno, izbacili su Mendeljevu iz tablice redni broj. Nema rednog broja. Šta je piše u knjigama od osnovne škole? Pa kaže atomski broj. Pa to ne znači ništa. I šta još piše? Pa piše da je vodonik u 1. grupi, a njegov sused helijum u 8. Pa kako? Pa sve sam im to razjasnio u onom članku što sam rekao da sam objavio. I tako da. Ali gledajte, molim vas. Znači, ako sam dobro uradio, a da nisam napravio ni jednu grešku, onda ima smisla. Saberite redne brojeve. Od 1 do 10 je 55. Koliko ima atoma? Ima toliko. 102. Ima u prvoj dekadi 102, u drugoj dekadi 102. Tako priroda izabrala. Pravi ravnotežu, pravi soglasje. Toliko ima. Neće valjda biti da sabere, pa evo, koliko ima atoma? 102. Koliko ima ovdje protona? 298 i ova 2. To je 300 i 100. To je 400 i onih 55, 455. I gle čuda, unakrsno sada ovi crni i ovi crni daju ogledalnu sliku toga. U cifru tačno. A koliko ima ovdje? Pa ima toliko 645, a crveni dijagonalno, pa koliko ima? Pa ogledalna slika. U cifru. Samo se mora posvetiti čovjek dan, noć, i sad izvinjavam se, 50 godina
svakodnevno, po 16 sati rada. A srećom, ja rođen onamo gdje je sramota bilo pitati kolika mi je plata. Tako da ja nisam imao problema. Nisam imao problem. I sada, pogledajte, a naš Laza Kostić, šta veli on? Bliznakinje načela krsta, simetrija i harmonija uspjele su da začnu vaseljenu, da je razviju, da je oplode čistim ukrštajem i nastane večnim životom. Ukrštaj. Idemo dalje. Malo mi je bilo da im pokažem da mora biti uređenost molekula, nego i uređenost parova. Sve sa promjenom za jedinicu prvog reda, za jedinicu drugog reda. Samo korak po korak, što kaže Njegoš, sve nek kraće svojim vremenom. Koga vjenčah na besamrtije, koraci su mu trenuć milioni. Koraci su moji božanstveni, no ja mogu to nazvati prostorom. Jednome je sve pokorno meni u prostore i za prostorima. Pa vi znate ko se još bavi jedinstvom prostora i vremena, a evo bave se ovi klasici. Ajmo mi sada dalje. I to je taj periodni sistem koji naučih od Njegoša. I evo ta posljednja kolona, vidite ovo što smo rekli, 1, 2, 2, 3, 3. Da li možemo verovati da je priroda, osim što ih je onako izabrala 20 aminokiselina, ako uspijete da nađete njihov redosled po ključu, opet hemijsko-fizičkom, ona je pokupila ovu dijagonalu. Ajmo sljedeći slajd. Evo, 11, 22, 31, 41. Evo. Onamo su date, kad sam izmerio zlatni presjek u binarno, koje su zlatne, koje su komplementi. Evo ovdje. Je li ima 11, je li 21, je li 31, 41, nema 51, 61, 71, 80. Idemo dalje. Dante. Jesmo li provjerili, gospodine Damjanoviću? Tada nismo mogli kao ono za 5 činova, nego sam rekao, ja sam donio 3 knjige, molim vas, uzmite vaše saradnike i nek otvore stranicu. Jer u 100 pesama broj stihova mora biti toliki da može biti samo ili 4, ili 7, ili 10, ili 13. A Vladimir Ščerbak, onamo iz Kazahstana, ispod Himalaja, teoretski fizičar, čitavog svog profesionalnog života bavio se genetskim kodom. Jednom smo prilikom samo razgovarali telefonom i on veli, evo sad smo na udaljenosti 5000 km. I on nađe za onih 20 aminokiselina, on nađe da je broj nukleona, a to znači protona i neutrona zajedno, toliki da priroda samo umnožava broj 37. Tropoziciono zapisano, 037. Evo, danas smo 0,1 dan, je li tako? 0,1, jeste, 0,1, 0,6, dobro? Tropoziciono, 0,37. To što može 37, ne može ni jedan drugi dvocifreni broj. Znači, broj 37 po časovniku 9, po modulu 9, sačuvat će sve 3 cifre. 1 puta 0,37 je toliko, pa pomjerimo za 9, to je 10 puta 37, sačuvane sve 3 cifre, pa pomjerimo za 9, 19 puta 0,37 jednako je 703, sačuvane sve 3 cifre. A već njegov sused 38 ne može, jer kad pomjeri do 19, 19 puta 0,38 je 722, izgubljene sve 3 cifre. Ali šta uradi Dante? Otkrije Ščerbak. Znači, to što može broj 37, mogu brojevni sistemi sa osnovom 4, 7, dakle 10, 13, 16, 19, što bi ovi rekli, ide u beskraj, da ne smijem da kažem da u beskonačnost, nego da u beskraj ide. Ali veli Dante, on se zaustavi. Ljudi, zaustavite se kod 13, nemate više cifara u dekadnom sistemu, jer on samo igra. I Dante se zaustavi kod 13. Nema više cifara.
Ovi srećom, kad je heksadekadni izmislili A je 10, jednocifreno, B je... I toliko ima stihova. Dobro, ajmo dalje. Njegoš i Dante zajedno. Znači, te sekvence su prirodne, one su u stvarnosti. To je unikatni broj. Ali naravno, nam nisam rekao za genezi, otkrio Ščerbak da ono 0,37 množi Pitagorinu trojku, 3 na kvadrat puta 0,37, 4 na kvadrat puta sve zajedno. Toliko ima nukleona u genetskom kodu, je li? Pa je li tu razlika 1, 3, 5, 7? A ili ona kocka, logička kocka, je li istina da su dole na dnu, dole, po znakom navoda dole, parni brojevi, 0, 2, 4, 6. Gle, ja kažem da je 0 parni broj, pa kažem, pa i Mendeljev je rekao. A gore su 1, 3, 5, 7, evo ih. Ali zbir koliki je, evo. Idemo sljedeći, dakle. Evo. Pa toliko je. I gle čuda, ovo je gore Dante, ovo je Njegoš, sabrano 15, 19, 23, 27. Pa 3 puta 5, 15 je ključna determinanta dekadnog brojevnog sistema. Znači da bi bio, vi se nalazite u području simetrije kad počne množenje sa 5. Ako je dekadni sistem, 1 puta 5 još ste na skali. 2 puta 5 još ste na skali. 3 puta 5 silazi sa skali. Ili se? A šta je u oktalnom? 1 puta 4, 2. 3 puta 4. Znači, to je karakteristika. A šta je 19? Pa to smo već vidjeli malo pre. A šta je, mi smo se čudom čudili šta je 23. I gledajte šta radi priroda. Ona ima 20 aminokiselina. Ali morate da napišete tablicu sa 23. Jer ova aminokiselina serin na lijevoj strani tablice kodirana sa ova 4 kodona, pa skroz tamo na kraju sa još 2. I Crick koji je prvi napravio tu tablicu, godina je bila, a sad ne mogu da... 66. Jeste 1966. godina, ona u New Yorku. I onda mora da napiše 23. A 23... Evo, tu je sve napisano. Znači, zajedno Homer i Dante. Je li istina sada ovdje da su razlike tolike, ovdje 4, ovdje 2, neću sada da pričam o tome. Bilo je ono pitanje zašto 4, zašto 20. Idemo dalje. I sada ovdje ja začutim. Iz onog odnosa sekvence Njegoševe i Danteve sledi to što sledi. Evo ga 0,37. Pa to nije to, kako bi se to reklo, koincidencija ili da je to kuriozitet. Ne, nije. Nego gledajte, 4 niza, svi brojevi koji postoje prirodni idu u 4 niza. I ovaj niz koji počinje sa 3,7, evo ga, tu ide, znači ovo što ide zajedno Njegoš i ovaj. I tu se to nalazi, to je središnja oblast. U odnosu na nju se tako menja. I sve tako dalje. Ja sad čutim, a molit ću da pređu ovi slajdovi 4 komada koji su te posljedice. Ajmo, molim vas. Da, sve tako sljedeći. Pa opet ja čutim. Pa opet sljedeći. Pa ja čutim. Pa opet sljedeći. Tu ne čutim. Jer posljedica onoga što smo tamo dobili je i ovo. 666 puta 1, pa puta 2, pa 7 puta 2, pa puta 4. Pa odnos sa savršenim brojevima. Tu ne čutim. Šta je mene nateralo onog puta kad je bilo Njegoševih 180 godina, pa Crnogorska akademija nauka, i bio sam tamo, i referat, i tablica, sad ću je pokazati. Tada, znači, mogući smisao Njegoševog soglasja opšteg. Tako je tada bio taj moj referat tamo. I tamo sam dao to. Znači, ja, nezavisno od Ščerbaka, Ščerbak je otkrio zakon, mora sve po 3. Ali ja jesam bio otkrio već tada i tablica je tamo
u zborniku Crnogorske akademije nauka sa toga skupa, gdje sam pokazao da Njegoš generiše brojeve za broj stihova i ostalo iz jednog sistema koji je množenje broja 037. To jesam otkrio tada već. Evo, i sada da pokažemo tu tablicu i evo smo sasvim blizu kraja, da kažem da vas ne smijem dalje. Samo da pokažemo sljedeću, jel da? Sljedeći slajd, sljedeći, molim. Evo je. Ona se nalazi, znači tamo se nalazi u zborniku Crnogorske. Ja sam dao to, znači u množci brojeva 777, 666. A Njegoš koji valjda, ako iko čita Bibliju, pa valjda čita Njegoš Bibliju. Pa šta je tamo kod svetog Jovana Bogoslova? Ovdje je mudrost. Ko ima neka izračuna broj zvijeri, jer je broj čovjekov i broj njezin 666. Mora se pita šta je smisao toga. Idemo dalje. I dolazimo na sami kraj. Na vama je da procijenite da li sam ja u pravu time što zaključujem i tvrdim da ova trojica stvaralaca po liniji poezije, osim toga što su pesnici i filozofi, jesu i stvaraoci one prirode koju nazivamo naučnici. Ja tvrdim da jesu, a to da li jesu nisu, neka oni sami kažu još to ovoga puta da pokažem. I sad se izvinjam što sam vas toliko zadržao. Evo tog slajda. Da, to je to. Neka oni kažu. Pa Dante kaže, ko zdrav razum ima, neka sada pomno čtije, da bi mu pažnja nauk razabrala što se pod velom te čudne pjesme krije. A Njegoš šta veli? Ko je ono na visokom brdu? Popeo se na krutoj litici, smjelo sio na visinu strašnu. Ono ti je sin prirode, poet, tvorac mali, najbliži božestvu. Od drugije svi umni tvari, on najbliže sa mogućim tvorcem ima svojstvo, te ga sa njim zbliža, jer on može sazdati svjetove. A sazdavajući svjetove, on sazdaje logos i nalazi naučni rezultat. Hvala na pažnji. Hvala veliko na ovom jednom izuzetno dubokom predavanju koje je pokazalo šta? Sasvim nedvosmisleno da poezija koja se u moderno vreme smatra najslobodnijom i najneobaveznijom disciplinom književnosti, slobodni stih, može se piše šta hoće, ako je velika, ona u osnovi ima matematiku prirode. I to je potpuno fantastično. Dakle, umetnost nije slobodna od života, a život nije slobodan od matematike. I to je po meni jedna pitagorejska veza koja je ponovo u 20. i 21. veku aktivirana, evo ovdje kao jedna matrica nove paradigme naučne, gdje u stvari treba da shvatimo da u osnovi nije sila univerzuma, nego informacija i to matematičke prirode. Ja sam ovako amaterski jutros uzmao Google i kažem koliko ima prirodnih elemenata u sistemu Mendeljejevu. I kaže, u prirodi se nalazi 98 elemenata. 92 do urana, uran je radioaktivan i posle nema ih. Ali kao... A veštački stvoreni. Do 118 danas. Do 118 sve, ali 98 mogu da se iskopaju, tako kažu oni. Jel odgovara taj broj? Pa može. Znate zašto pitam? Što kad se to pomnoži sa malim zlatnim presekom 0618, dobio se broj 60. Kad se taj broj pomnoži sa 0618, dobio se broj 37. Evo ovdje koji smo, znači sva priroda čak i u površnom obliku je potpuno u harmoniji. I to je ono što je u stvari vaše delo pokazalo po meni sasvim nedvosmisleno. Znači priroda, kao što ste rekli, radi na minimumu promene, najboljom mogućom simetrijom, najboljom mogućom proporcijom i najboljom mogućom harmonijom. Fantastično. Tako je. Pa da. Zahvaljujem. Evo kolega Marjanović se javlja. Naravno. A evo,
Kolega Abramoviću, vi vodite, molim vas, Pa da se ja evo, odmorim. dobro. Evo ja samo jedna rečenica. Izvolite. Može. Prvo, ja sam zaista beskrajno zahvalan doktoru Rakočeviću na njegovim, kao što ste sami vidjeli, izuzetno dubokim uvidima, da je čovjek stvarno jasno, jednostavno i argumentovano pokazao to jedinstvo materije i duha. I ukazao nam je na veličinu ove četvorke, čija dela je analizirao, a ja bih toj četvorci pridružio i našeg velikog Nikolu Teslu. Evo na osnovu čega. Pre nekih 10-15 godina kada sam definisao fenomen koji sam ja nazvao K9, na kvantnom nivou K9, koji je po meni kvant ili elementarni fenomen etra, on je imao svoje fizičke parametre, talasnu dužinu, frekvenciju, masu, maksimalnu čestičnu energiju itd. I ja sam to objavio na internetu na svom sajtu. Nije prošlo 2-3 mjeseca, meni piše čovjek, dr. Tidjani Negadi, a to je, poslije sam saznao od naše prijateljice, doktorke Nataše Mišić, i ona objasnila. Šta je on meni napisao? Gospodine Marijanoviću, ja sam slučajno naišao na vaš sajt i našao na vrednosti kojima ste opisali taj vaš fenomen K9. Mogu vam reći da sva 4 broja kojim ste ga opisali, odnosno ti parametri, su dekadni multipli broja 37. Nezamislivo, ali istinito. Poslije mi je Nataša objasnila značaj broja 037, da je to broj nad brojevima jedinstven u svijetu matematike, koji je zbog toga nazvan srce mudrosti. To je osnova. Palindromi se svi dobijaju. Tako da evo, Tesla je u centru centra, zajedno sa ovim velikanima, po matrici prirode koja je očito jedinstvena za sve ono što je skladno i harmonično sa delom tvorca ili kreatora. Toliko. Hvala profesore još jednom. Hvala vam i samo da kažem, pošto ste vi ovdje, svi, ako smijem tako da kažem, na izvestan način i teslijanci, pošto sam vidio da je tu fondacija Tesla, hoću da kažem samo to da ona godina kad je bila povodom Teslinih, ili 150 i koliko je bilo godina? Pa 40. Dobro, prije par godina kad je bilo, pa u Novome Sadu sam to imao saopštenje, pa na Mašinskom fakultetu u Beogradu, i to na Mašinskom i postoji zbornik, nosilo je naslov Teslino i Njegoševo soglasje opšte. To ide u Soglasje, to je sklad, vrhunska harmonija. Ritam, harmonija, sklad, to je svaki deo sa svakim delom, svaki deo sa celinom i svi delovi sa celinom, to je onda soglasje. Kompletan sklad. Očigledno, ako ste vi, ja ne znam da je to iko ikada pokušao da nađe matematičku osnovu poezije. I to kakve poezije? Najvećih dela, u stvari, književnosti, koja su nesporna, a za koja ste vi zapravo otkrili da su ništa drugo nego ekspresija univerzalnog prirodnog koda koji postoji u stvari u osnovi života. Pa pesnik mora biti živ da bi pisao pesme, to mora da ima neku vezu. Tako da, u stvari, to je po meni ne samo originalno, nego veliki naučni doprinos. Hvala vam. A to je njihov, pre svega, naučni doprinos. Oni će pomoći da se razreše dileme sadašnje nauke. To je ono. Pa daje smisao. Daje smisao, da. Daje smisao i hemiji, i genetici, i svemu. A postavlja još jedno pitanje. Ako je, da kažem, genetski kod tako lepo od prirode pripremljen unapred, smemo li mi da radimo ove eksperimente ovako kao što se radi? Kaže, sad smo uspeli da editujemo RNK od virusa i svi oduševljeni. Da li je to baš tako nama priroda dala da možemo bilo kako da to radimo? Pa ne, samo uzmite ovo da, ja se izvinjam što sedim, znate, meni se i vrti, to nisam rekao možda, izvinjam se, ali ovo da kažem da je li istina da smo puno puta našli posljednjih decenija u novinama kao napravili su veštački život? Pa neće moći. Nisu napravili. To samo usade tamo kao u tkivo bakterije, i tako dalje. Znači ne može. Ima, da vam kažem, znate, priroda je napravila stepen slobode. I zato mi govorimo o standardnom genetskom kodu, ali govorimo recimo o mitohondrijalnom. Mitohondrije, organele, one nemaju vremena da čekaju, pošto one daju nam energiju za život, one su elektrane, daju energiju i one imaju svoj samostalni genet. Tako da postoji, znači ovih 20 aminokiselina ima
još 2 amino. Znači ona je napravila stepen slobode koliko to još može da su. Tako da u tojim granicama te slobode mogu i eksperimentatori. Ja znam čoveka koji je odande iz Berlina se digao, otišao u Kanadu i sve sa tom idejom da napravi veštački život, ali evo prođeše 10 godina i više ne može. Tako da, nisam to rekao, ova gospođa Rosemary Svensson, ona je 1984. godine objavila članak gde je u naslovu rekla da se genetski kod može svesti na takozvani Gray code model, a to je ono, napravite svih ovih 64 u krug i onda svaka sljedeća tačka promjena je tačno za jedinicu za jedno slovo. To je ono, kotur napravite svetlo, tamno i tako dalje. Ja na osnovu ovoga kineskoga i na osnovu toga njenoga razvio sam binarno drvo genetskog koda. Ali šta ona kaže? To je sad njen apel, ja isto i njen apel uvažavam. Neka hemičari, fizičari i svi drugi pokušaju da naprave idealan model genetskog koda, neka uzmu ove aminokiseline, ako treba neka uzmu još. Onaj moj članak gdje sam ja pokazao da igra i redni broj i ostalo, to je moj odgovor na njeno pitanje. Ne treba ništa dodavati. Priroda je izabrala ono najbolje i ne možete više od toga. Dakle, sve drugo bi bilo krpljenje i ne daj Bože. Devijacije. Čutaću, neću dalje. Drugim rečima moramo biti u harmoniji sa onim što je dato. Priroda je dala najbolje. Ja sam htio samo da ukažem da ste mi dali ideju da kažem glasno, možda će biti zanimljivo. Šta god vi pričali, šta god svi mi pričali o životu na zemlji, jasno nam je da u vasioni postoji život i možda i u nekom drugom obliku. A u stvari možda ne, jer ovo kako ste vi sada počeli da pričate, vi ste u stvari prodrli neverovatno duboko u osnovnu misao da li i kakav život može da postoji u univerzumu. Znači ne može da postoji drugačiji. Ne može. Zato što mi imamo, ovo sve što ste pričali zasnovano je na elementima, hemijskim elementima koji ne postoje samo na zemlji. Znači mi nismo ekskluziva u tom smislu, to već imamo dokaza. Pa kada je tako, onda možemo indukcijno da zaključimo da ste vi u stvari takli jedan veoma suštastveni i duboko misaoni zaključak, a to je da su ovo logika života, mi intuitivno mislimo da jeste matematika, univerzalna, znači ne samo homogenoidna, ali sada vidimo i u hemijskom smislu čak da je u stvari taj duhovni deo se proteže na univerzum. Tako, apsolutno. Tako da taj zaključak, evo, prosto se nameće, što je neverovatno dubok zaključak. Pa da, pošto matematika nije ljudski izum, to je otkriće. Možemo sad da se sumnjamo kako bi, recimo, neki drugi razmišljali. Odlično ste to sve rekli, ja nemam šta da dodam. Odlično, hvala vam. U prilog ovog razmišljanja, mi smo slično razmišljanje čuli, a to je mišljenje profesora Abramovića o matematici. Matematika naturalis i matematika instrumentalis, ali ona je generička, profesor stalno priča o generičkoj matematici. Odlično. Matematika koja stvara. I to je ta matematika koja je kod vas. Bravo. Da, pa to je suština ove poruke naučne. Ali vi ste mi to dali, ja sam... To je toliko duboka da u stvari ponovo Pitagora živ među nama. Ovdje, da. Vrlo generička poezija. Bravo. A znači, jer to što mi smatramo da je sloboda, to je samo nepoznavanje zakona. Zakoni su dovoljno široki da sve posljedice mogu da pokriju. Pa onda, ja mislim, ljudska slobodna volja treba da bira te fine posljedice koje harmonizuju nas sa kosmosom, a ne ove druge. I postoji stepen slobode, ali ima slobode koje ne treba koristiti. Moraš da prethodno poznaješ zakon. Pa moraš, pa da. Tačno tako. Tako da imate na sajtu daleko više o svemu ovome, plus objašnjenja svih ovih slajdova, koje bi bile predugačko bi to bilo za danas, ali tako da možete da idete ponovo kroz predavanje sa svim... Na mome sajtu su svi slajdovi i opisani rečima na kraju. Eto, to je napisano.
I u tom smislu ja mislim da će u stvari da se menja nauka. Evo, pitanje veštačke inteligencije je pitanje svesti, koliko shvatam. Da li je moguća autonomna svest kod veštačke inteligencije, kod robota, pa da onda oni, memorija u redu, sinteza činjenica u redu, ali to je sve dato. Da li oni, dakle, mogu kao nezavisno svesni da ne samo biraju činjenice, nego ih i stvaraju. Čovjek je stvorio plastičnu masu, toga nije bilo u prirodi, na primjer. Tako da imamo mi neke doprinose, doduše kombinatorne. Nismo stvorili atome, ali smo stvorili kombinaciju. Ja mislim zaista da na ovom tragu u stvari bi mogao da radi i Teslin institut, jedno odeljenje za teorijsku biologiju i u stvari hemiju koja je, po mom, to je u stvari i fizička hemija, nije samo hemija. A pri tome to je matematika koja nije više samo opisna, nego to je ta koja izražava u stvari upravo znači izražava način na koji nastaje priroda, po tome se radi. To je ta promjena strašno duboka i strašno teška za one koji su navikli na to, kad se, recimo, ja se bavim vremenom, pa sad kažem, reko, nema hipoteze vremena u fizici kako treba, a smeje mi se matematičar, kaže, pa šta je, kaže, vreme, to je T u jednačinama, radi savršeno. Ne razmišlja dalje. Dakle, moramo u stvari ponovo da promislimo osnove celokupne nauke, ja bih rekao tako, i to upravo u ovom smislu. Da imamo gde smo mi tu, gde je tu poezija, gde je tu umetnost. Ja znam, profesore, samo još za jedno delo Jozefa Schillingera. To je pokušaj da se napravi matematika muzike, ali iz muzičke harmonije, iz muzičke teorije. On je bio inače učenik Leva Teremina, Leva Teremina, koji je napravio onaj Teremin Vox, to je najbolji instrument elektronske muzike, koji ima samo polje i onda samo polje modulišete i od toga se proizvodi zvuk, to je njegov učenik, ali ni blizu nije to ovako ni duboko, ni jasno, ni nedvosmisleno pokazao. Jer lakše je nešto to u harmoniji. U harmoniji može da se uhvati neka matematika, ali ne može da se uhvati matematika koja daje, recimo, sjajno muzičko delo originalno. Ali vi ovo što ste nama pokazali, ovo je u stvari direktno matematika iza najvećih dela svetske književnosti. Ali ovi ljudi su to videli. Ja sam samo video šta su oni videli. Eto, to pokazujem. Pa, oni stvari uopšte nisu svesni šta su radili. To je isto interesantno. A i to je pitanje sad. Pa nisu, otkud znaju matematiku. Neće matematiku, ne znaju odnose, ali intuitivno žive. Sve što im je dato da... Žive zato što su homenoidi. I oni, u stvari, to je program. Program takav kakav sam pokazao, pa eto sad svako može da ga tumači, ali to je to. Tesla je rekao da smo svi mi automati, tu sad nekako mi dolazi. Može i to. Sve što je on dao, nije ništa njegovo, nego je dobio. To se slaže. Knjige, imamo 3 knjige ovde, ako hoće neko da kupi, da čita i da se obogati intelektualno, evo, imamo mogućnost. Evo, to je sad, ja ne znam, je to poklon? Onda nije, izvinjavam se, molim se. To je poklon u pitanju. Ajde, vi ste naš redni. Dajte mi, molim, dajte mi, ne mogu ja, nemojte. Dajte dami. Bravo, ovo je lepo. Ako bude neko želeo da kupi, može na gospodina Damjanovića da kupi. Mogu. Ili da novi ljudi posrave, tako da znam. Kad se završi pa ću doći da potpišem, da. Inače, profesor Koruga, koji je bio profesor fraktalne mehanike, to je njegov predmet poslednji na Mašinskom fakultetu, on je tako skupljao, da kažem, interesantne ljude koji nešto razmišljaju i tada holopentijadu je pravio i tako, a to je bilo davno, ima 40 godina od tada, i tako sam prvi put čuo u stvari izlaganje profesora Kočevića kad je to sve počinjalo. I onda shvatim ja da u osnovi svega je u stvari matematika. Tu nema nikakve sumnje. Ako u osnovi poezije, to je
koja je ono najneobaveznija stvar na svetu, slobodna volja umetnika, on pijan piše pesme, ako nije pijan onda je neispavan, bar međutim pravilnost savršena. Tu gde nema pravilnosti, ta poezija može da se baci. To je to otkriće. Znači, mi u stvari, s obzirom na to da je naša duša uređena prema ovoj matematici, rezoniramo i u sinhronicitet ulazimo istovremeno sa delima iste takve matematike i to su za nas velika dela. To je ta estetika u stvari koja je u osnovi generička matematika. Jer evo, sve je po zlatnom preseku. Od Akropolja, čak i Smederevo je rađeno po zlatnom preseku. To je despot Stefan Lazarević koji je bio ezoterik. Sve što vredi je rađeno. Sve što vredi. To je... Recimo, kod Save Šumanovića, pa to je pričao baš Goran naš, ne znam sad, neko je čuo, neko nije, ali pričao je da Sava Šumanović, koji uopšte niti je znao matematiku, niti se uopšte time bavio. A ako vi uzmete kako je on radio slike i kako izgleda taj crtež, kakvi su odnosi, to je najčešće zlatni presek. Pa to ne može, što znači da to iz duše rađeno, koje je po zlatnom preseku isto ko ta slika. Eto, ja drugčije ne mogu da objasnim. Mislim, tu sličnost. Opet ja i opet o Tesli iz zlatnog preseka. Pa to. Zahvaljujući profesora Abramovića, ja sam dobio pre neki 10-15 godina jedan softver koji su autori braća Korum, kao što znamo, doktori fizike i matematike i oni su napravili taj program davno s kojim sam ja analizirao, a služi samo za analizu Teslinog magnifying transmitera. Ovo dalje svesno ili nesvesno. Svi smo, oni koji smo čitali Teslin dnevnik iz Colorado Springsa, a ja sam ga pročitao ne znam koliko puta, znači nigdje, ali nigdje, u nijednoj jedinoj rečenici on ne pominje ni broj pi, ni broj, odnosno zlatni presek, ni malo fi, ni veliko fi, ni bazu prirodnog logaritma, zašto znamo da su elementarne kosmičke konstante. Ali nigdje. Ali, kada sam ja uzeo tekst iz 14. decembar, naslov je završna merenja sa najnovijom verzijom dodatne zavojnice i te parametre uneo u softver koji sam dobio profesora Abramovića, odnosno čiji su autori braća Korum. Ja sam dobio takve rezultate koje sam, vidjeli ste na slajdu, znači sve odnosi, relacije, rezonantnih frekvencija primarnog, sekundarnog pola, energetski pikovi koji se tamo javljaju u spektralnoj analizi kao rezultati, odnosi tih raznoraznih vrednosti, parametara su, možete naći sve vrednosti, i pi, i fi malo, i fi veliko, i bazu prirodnog logaritma. Šta to znači? A Tesla samo kaže da je on težio maksimalnoj efikasnosti, odnosno savršenstvu njegove aparature i eksperimentalne postavke. I tamo je do besvesti menjao parametre te svoje mašine i kad je bio zadovoljan 14. decembra, on kaže, to je to. A kad ja 100 godina kasnije analiziram do čega je on došao, bivajući intuitivno, valjda zadovoljan svojim delom i onim što je ta mašina postizala, kakve efekte, ja nalazim sve ove elemente koji garantuju da je to blisko delu tvorca, da je ista ta matrica ispoštovana kao što je u čoveku, kao što je u biljci, u drvetu, pa i u njegoševu. I u poeziji što nikom nije palo na pamet, to je trebalo dokazati da je to u poeziji, to je, a i u mašinama. I zato hvala profesor, ovo je zaista veličanstveno što nam doktora Kočević ukazuje, tu veličanstvenost je kažu Kinezi, krajnji domet savršenstva i jednostavnosti. Evo vam, molim vas, to je to. Ovo je baš jednostavno. Ali kad se dođe do rezultata, evo da se... Hvala vam puno, profesor. Moram da kažem jednu čudnu stvar, a to je recimo, kogod neko zove iz inostranstva Srbiju ili zove profesora Kočevića, on mora da okrene šta? Kvadrat zlatnog preseka. 0618 puta 0618, 381. Prema tome, naš telefonski broj je kvadrat, to isto nije slučajno. Nema slučajnosti u prirodi, samo neznanje. Slučajnosti nema. Profesore, veliko vam hvala. Toliko divno, inspirativno predavanje. Izuzetno dobro.
Možda sednem, izvini.